Bustoni Lok Sabha Chongbari na Nahari 26 Asrambari Constitution Bishingo Khobjak East Behla Bario Kaisa Dor camping khlaikya aro manjakha Khwai Political District ni Working President Borom Grang Trithi Deburma te Asrambari Block Committee ni Vice President Subol Singh Deburma te Block Committee ni Member Ratish Deburma BC Chairman Nortop te YTF District Vice President Nokul Deburma te Gubangma DWF YTF ni Adongrogbo manjak baikha CPM Congress ने एकता भवन बहुत करोई CPM Congress ने एकता भवन बहुत करोई CPM Congress नहीं पास जाओ CPM Congress नहीं पास जाओ CPM Congress नहीं पास जाओ CPM Congress ने काई छपन बहुत करोई CPM Congress ने काई छपन बहुत करोई हमारी वो वोट नहीं हमारी वो वोट नहीं बहुत तारीख को वोट long live Sar tinara tamno tei kaisa program khaja ka pula mai ini media parsu jono songhane hai ini sune 76 assembly constitution jing khobjak is bela bari bisini 3 number ward jemon joron lenti bari এবং ছিলাম আমি ও জায়গা থেকে ইউটিউবে খাইনা বাগে চিন্তা খেলাই দেবো जों खायमा कारण खाबोनो जे जोंनि इस्ट पार्लियामेन्टारि जोंनि लोकसभा इलेक्शनाव जोंनि महरानि पिटिसनखौ जों खख्लाय भट बाखै खख्लाय खायना बागे भट दुइ जोंहाबो बय खख्लायो बै गेकाय जों जोंनि बर' रक नक बिसिं बास माने पारा गामि बिसिं बास तनाय रक जत बर' मबाइल कटर करै एबा सानिया कमवा दङ बर' वानसुङानो जे जों हारो खाय जों आनरस सिनो बुदु एडिसि बट ओरिखा आनरस तारपरे विधानसभा ओरिखा ताबो खाय पद गुबार नाय आबो बर' खाय कन्फ्यूजन जा दङ आ कन्फ्यूजन सुबायनो बागिनो ताबो दुर कैम्पेन खाय दङ तान बागे जों पद गुबार नाय आबोनि कारण जों बरनो साना बागिनो दिनै दुर कैम्पेन खालाय दंता sar tini tabuk to BJP IPF ti pramotha kaithami loi government hai kabo jugungjak aron bisingo tabuk dur noro khlaina ni thangai tongthani aro kaibesuk bodol tong bolte aro abat taksung sibino boro khale tongo dur to aba jar boro khai tongo chung khai tongo karon kai chung tinta party mili oro khaima ba tinno to kahe chino susu nei ba abo kono chung oro tabuk BJP IPF aba ti pramotha chung hilaiya jotono chung jar khailani tongo karon kai जों बिसा खायबा तीनटा पार्टनि बिसोर जों बुटो जों मुबार एबा पदनो जों मारिनाय आबनो अंगे सर BJP रगले नंग लगे तामनि बागे फायाना तामनि बागे फाया गुन कोया कारण काय BJP तंग नरो ओ एरिया 500 जना बा 10 जना बाहे आरो समाजन नबर बबं संखाय दङ बुटु बिसो खायलाय बरबो तामनि बागे फाया बा हायकुन कोया खायलाय बरबो दङनो किन्तु बिदिनो बर तंग 500 जना दङ गरि किनि आसन बायतो बर नबुन दङ बर बिदि बुसुबां एबा jadi ada di sana itu nggak bisa bang, itu di Pramotong mau pajak 95% pajak apa aja. Sar besok dorte bes kanggo kak aja besok kepala kayak mana nih wansuk besok butar lagi. Apa no masuk, sudah jangan saya tunggu apa no, sini Lok Sabha election sini orang asal dari konstitusi sini butar total tunggu 40,000 motor, orang hari dogo nukna angsain tunggu. Ya, tengah perkara 39,000 motor sini buta tunggu itu casting ke 35,000 no, sung mangka 18,000 above mangka. Nah, tahu sung apa tuh sung single boot sini mana sinti berapa sini.
tabuk to IPF BJP apura sin ti pramata tong जों गोबां माने खाखायो 30,000 नि अरले जों गेमनो मानाय जों खाखायदा माने जाते जों कन्फ्यूज जों बागेसे जों दुर फ्लाइट दं सिन बर जाते आबो जों पदबो बर न मारनाय नै जों खाबागेसे दुर फ्लाइट माने अब हाय सालबुरुम न ति प्रमोट हनबो काके दुर खालायमानि बस कांगो नाहार मुक्ता मत माने ना हमबाय जों लगी संनै सिनि तिग्रा फारने कगनो फुंबि दंनै बाराय Jadi namanya dia pasang lah, so kami mari mo. Kami ni kita ini orang 1 tarik April ini football behla bari di sini kan daro 3 nomor ward by 2 nomor ward tu ini itu depannya ini kita lajak kami ni baru kita ini kita rajo 2 seat tu untuk sewa election ada kursi ini football kita ini Maharashtra diri di teaching diploma sing bono bu dilanyai bokan ni kita buat ini di Pramotanino kaisa borok ini Maharashtra diri gitu ai bono ceng BJP ini cinnoti ba podobo ar cinnoti botini bu sapano bo sini no borok bo kamslei nini ang cummano kento busak to anin blena apni darai ceng kamungai BJP no bu dinan nangai apno ceng clear khanen bagino apno poriskar khai bujok dinan bagino ceng tini dur to dur nok to nok ceng himlai pal ke himlai to apno no ceng ko sa khayane apno tini men udikko ngate engkai aklai ceng asa khayo ceng agi jebabe tini reboti tripura और जैस बोध माने जी डिमांड लाई जों डाबल बोध माने जी डिमांड हनै जों थाखाय सानि सिंह आनि सिंह हुकाय आं आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देवरा